दर्शक बंधु यह गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िक टिके आपणमानकर मूल्यवान समय देकी निश्चय शुणु। गुप्त भाव में करंतु यह 27टी काम देखिबे सफलता आपणकर पाद तले आसी छुईब। 1 नंबर, जेकोसी महत्वपूर्ण कार्यपाई घर जावा समय 3टी तुलसी पत्र को हाथ में रखी मुंडिया मारी जाउथिबे तेबे आपण मानकर काम कौन प्रकार बाधा सृष्टि हेब नाही। 2 नंबर, गोटे नड़िया उपरे सिंदूर लगाई ताकू साथी नहीं निज कार्य जातु एवं जेतेबेले सही कार्य सफल हो तापरे सही नड़िया को प्रभु गणेश मंदिर रे अर्पण कर दियंतु। 3 नंबर, रोसई घरे 1250 ग्राम समुद्र लुण जेकोसी लाल कपड़े बांधी एमिति जगार रखी दियंतु जेमिति कौनसी व्यक्तिर नजर ता उपरे पड़ पारिबो नाही। 4 नंबर, चाकरी क्षेत्र में जदि सफलता मिलू नाही तेबे बारंबार आपण को जदि असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ुछि ताहले 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करंतु। 5 नंबर, जदि कौनसी महत्वपूर्ण बा शुभ कार्य घर बाहरुछंती एवं सही कार्य रे किछि बाधा न उपुजिया पई घर जिबा समय रे घरर मुख्य द्वार रे डाहण पाद प्रथमे पकाई निज कार्य रे जानतु। 6 नंबर, राति रे सोया पूर्वरु बाल्टी रे पानी भर्ती करी रखंतु। यह द्वारा आपण को ऋणरू शीघ्र मुक्ति मिलजिब। जीवन में उन्नतिर मार्ग रे कौनसी बाधा सृष्टि हेब नाही एवं घर को सुख समृद्धि आसवाकू लागिब। 7 नंबर, विद्यार्थी माने मयूर पुछ को निज बही भितर किंबा स्टडी टेबुल रे रखिबा उचित। एहिभଳି करिबा द्वारा पाठ पढ़ारे मन लागि थाए। 8 नंबर, उत्तर दिग आड़कू धातुरे तैयारी कंच रखिले घरे सर्वदा समृद्धि आसी थाए। 9 नंबर, घरर मुख्य द्वार बाहर किछि गोलमरीच पकाई दियंतु एवं जेतेबेले बाहर को जाउछंती ता उपरे पाद रखी जांतु एवं तापरे आउ पछको बुली देखिबे नाही एवं यह करिबा द्वारा आपणकर अटकी रहिथिबा कार्य संपूर्ण होइजिबो। 10 नंबर, घर बाहर के जीवा पूर्व हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं निज सहित किछि गुड़ चना नहीं बाहर को जांतु एवं रास्ता रे कौनसी गाय को खुआई दियंतु। यही उपाय करिबा द्वारा आपणकर अटकी रहिथिबा सबु कार्य सफल होइजिबो। 11 नंबर, घरर मुख्य द्वार रे लाल रंगर रिबन बांधी दियंतु। यही उपाय करिले आपणकर जीवन बदली जीवो। एहाको करिबा द्वारा आपणक घरर सुख समृद्धि आसी थाए एवं आपणक घर उपरे कहार खराब नजर लागि न थाए। 12 नंबर, तंबार ढाल रे जल भर्ती करी मुंड उपर रखी राति रे शुअंतु एवं सकाळ उठी सही जल को बाहर ढाली दियंतु बा बबुल गछ मूले ढाली दियंतु। एही परि करिले आपणकर सबु बाधा विघ्न दूर होइजिबो। 13 नंबर, आपणकर परिश्रम रे अर्जन करिथिबा धन घर को आनिला परे से धन आपणक पाखरे रहु नाही एवं रोजगार ठारू अधिक धन खर्च हेउ जाउछि ताहले सेथिपाई आपण को ध्यान देवा उचित कि घरर कौनसी नलरू पानी अजथारे खर्च हेउछि कि ताहले तुरंत ठीक करि नियंतु नचेत केबे भी आपणक पाखरे धन पैसा रहिबो नाही। 14 नंबर, जदि आपण व्यवसाय रे वृद्धि हेउ नाही ताहले शुक्ल पक्ष शुक्रवार दिन कार्यस्थल दुकान व्यवसाय आदि स्थान रे थिबा मुख्य द्वार रे मन रखिबे 2 पटरे गहम किंबा अट्टा को रखी दियंतु किंतु ध्यान रखिबे कि एमिति करिबा द्वारा केही जेपरि आपण को न देखंती। 15 नंबर, जदि आपणकर टंका पैसा केउ जगार अटकी जाइछि तेबे तुरंत ताकू पाइबा पई नड़िया रे चीनी भर्ती करी ताकू ओस्त गछ मूले पोती दियंतु देखिबे अटकी जाइथिबा धन निश्चय प्राप्त करिवे। 16 नंबर, शंख पुष्पी चेर को रूपार डबारे बा आलमारी रे रखी दियंतु जेउठी आपण धन रखिछंती देखिबे केबे हेले आपणकर धनर अभाव हेब नाही। 17 नंबर, क्यारियर दिगरे भल संकेत मिलू नाही किंबा चाकरी क्षेत्र रे सफलता पाई पारु नाहंती कि ताहले शुक्रवार दिन एक भल ताला किनी नियंतु एवं किनिबा समय रे ध्यान देबे कि ताला को चेक करि नेबे एमिति भल अछि कि खराब अछि। शुक्रवार राति रे सही ताला को शोइबा घरे रखी दियंतु एवं तापरे शनिवार दिन ताकू नहीं कौनसी
ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ସେ ତାଲାକୁ ଖୋଲିଦେବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଜାଣିବ ଖୋଲିଯିବ। 18 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ 7ଟି ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ 7 ଥର ଓସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଗାତାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ବାସ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 20 ନମ୍ବର, ଘରେ କୌଣସି ବି ଚେୟାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସଦାବେଳେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ଦିନ 1250 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆଉ କେବେ ବି ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଡ଼ ଗୋଟିଏ କଏନ୍କୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ ଧୂପ ଦୀପ ନେଇ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଖାଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ବି ସେହିଭଳି ଜାଲ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 25 ନମ୍ବର, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 5ଟି କାଗଜି ବାଦାମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 26 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ଛିଡ଼ା କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଦ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁକୁ ସଦାବେଳେ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ। 27 ନମ୍ବର, କଳା କିମ୍ବା ଧଳା କମ୍ବଳକୁ 21 ଥର ନିଜ ଚାରିକଡ଼େ ବୁଲାଇ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।